नमस्कार प्रियंका सोडिया रोषेई रे आपण समस्तंको अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित पनीर दम बिरयानी रो रेसिपी शेयर करी। आपण माने एही पनीर दम बिरयानी को थरे खाइला परे ना चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाइबा पूरा भूली ही जिबे। तेबे वीडियो को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानंको एही बिरयानी रो रेसिपी भल लागिबो ताहेले वीडियो को लाइक टिए करि देबे। आग को एहीपरि नुआ नुआ रेसिपी जानिबा पाई मो चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिदेबे और निजर फैमिली फ्रेंड्स मानक सहित शेयर मध्य करिदेबे। तेबे चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। प्रथमे मु गैस रे कढ़ईटी बसाई नेइछि। एबे सेतिरे मु 2 बड़ गिलास पानी दे नउछि। मने रखंतु पानी अधिका नेबे ताहेले चावलटी भल भाबरे फुटी पारिबो। तो एबे एथिरे आमे हाफ चामच लूण दे नबा। एबे एथिरे आमे गोटा गरम मसला सबु देबा। तो एठी मु गोटी बड़ तेजपत्र नेइछि, ता सहित अल्प टिके साजीरा, अल्प टिके दालचीनी, 3टी लवंग, 3टी गुजराती ओ गोटे चक्री फूल ओ किछिटा जावित्री नेइछि। एबे ए सबु को आमे पानी रे दे नबा। तो एबे एथिरे आमे गोटी चमच तेल दे नबा। आपण तेल बदल रे घी मध्य दे पारिबे। तो एबे एथिरे मु 3टी कंचा लंका को मझिरु 2 खंड करिके काटिके दे नउछि। ता सहित एथिरे मु गोटी लेंबूर स्लाइस को दे नउछि ओ अल्प किछि कटा धनिया पत्र मध्य दे नउछि। एबे ए सबु को अल्प चलाई नउछि। एबे पानी को आमे भल भाबरे फुटिबा पाई देबा। तो एबे आपण माने देखि पारुथिबे पानी भल भाबरे फुटी गलानी। तो एबे एथिरे आमे चावल दबा। तो एठी मु गोटे गिना चावल को भल भाबरे धोईकी ताको आधा घंटा पाई पानी रे बतुराई नेइथिली। एबे चावल को मु एथिरे दे नउछि। मने रखंतु जदि आपण माने चावल को आधा घंटा पाई पानी रे भिजेकी रखिबे ना ताहेले देखिबे बिरयानी रो भातटी पूरा परफेक्ट बनिबो। एबे हल्का हाथ रे ए सब को चलाई नेबा। जदि आपण माने अधिका जोर देकी आको चलाइबे ना ताहेले चावल गुडी को भांगी जाई पारे। एबे चावल को आमे 70 रु 80% पर्यंत कुक करि नबा। तो एबे आपण माने देखि पारुथिबे चावल भल भाबरे फुटी गलानी। एबे चावल को चेक करिकि मु आपण माननकु देखाउछि। देखंतु चावलटी 70% पर्यंत कुक होई जाइछि। एबे आकु आमे गोटी प्लेट को काढी नबा। देखंतु भात को मु गोटी प्लेट को काढी नेछि। एबे आमे आकु साइड को करिकि नेक्स्ट प्रोसेस आड़ को जिबा। तो एठी आपण माने देखि पारुथिबे एठी मु किछि पनीर को काटिके नै जाइछि। तो आपण माने देखंतु पनीर साइज को मु टिकी बड़ बड़ करिकि काटी नेछि। एही पनीर दम बिरयानी तयारी करिबा पई पनीर साइज को टिकी बड़ बड़ करिकि काटिबे। एबे एथिरे मु हाफ चामच लूण, हाफ चामच हल्दी पाउडर, हाफ चामच लंका गुंड और हाफ चामच गरम मसला देकी ए सब को भल भाबरे मिसाई नउछि। तो एबे आपण माने देखि पारुथिबे पनीर रे मु मसला सबु को भल भाबरे लगाई नेछि। एबे गैस रे मु कढ़ईटी बसाई नेछि। सेथिरे मु 4 रु 5 चमच रिफाइन तेल दे नउछि। तो एबे आपण माने देखि पारुथिबे तेल भल भाबरे गरम होई गलानी। तो एबे एथिरे मु पनीर पीसेस गुडा को देकी ताको भल भाबरे फ्राई करि नेबी। तो एठी मु तेल रे हाफ चामच लंका गुंड दे नेछि जहा द्वारा पनीर रो कलर टी बहुत सुंदर देखा जिवो। लंका गुंड दबा समय रो वीडियो टी स्किप होई जाइछि सेति पय मु एथिरे ऐड करि पारिनी। तो एबे देखंतु पनीर गोटे साइड रु फ्राई हला परे ताको मु ओलटाई की अन्य साइड रु मध्य फ्राई करि नउछि। तो एबे देखंतु पनीर उभय पटु भल भाबरे फ्राई होई गलानी। आको मु गोटे प्लेट को काढी नउछि। तो एबे मु सही तेल रे ही प्याज को फ्राई करि नेबी। तो एठी मु 2टा मीडियम साइज रो प्याज को लंबा पतला साइज रे काटिकी एथिरे दे नउछि। एबे प्याज को हल्का गोल्डन हबा पर्यंत भाजी नबा। तो एबे आपण माने देखि पारुथिबे प्याज भल भाबरे गोल्डन होई की भाजी होई गलानी। एबे एथिरे मु 2 बड़ चामच अदा रसुण बटा दे नउछि। एबे मसला को किछि समय पाई भाजी नबा।
ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ କରି କଷିବେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ଦେଇ ନେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଲାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡର ଓ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଢ଼େଇ ଅଧିକା ଗରମ ଅଛି ଓ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ଦେଇଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଦହି ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦହି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗିନା ପାଣି ଆଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚଲାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ଦେଇ ନେବା। ଭାତକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କଢ଼େଇର ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇ ନେବା। ରେଡ୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିରିୟାନୀର କଲର୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ବଟରକୁ ଦେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ବଟର ବଦଳରେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିକି ଆକୁ କଭର କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ଲିଡ୍କୁ ଖୋଲିବାନି, ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଏହାର ଲିଡ୍କୁ ଖୋଲିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏହାର ଭାତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚଳେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ପନିର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ପନିର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।